Bonsoir tout le monde. Ko sadi modon ko toli ka tola do. Hada mi weltani kam auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman nafi'an waj'alni lil muttaqina imama. Mi anda si ɗon nande ɗo mi ala on tongude déjà taw en fuɗɗike a retard mi yiɗo déjà e woni 1400 et quelque hino ƴawde kañum kadi rapidement haray en ala e tonguidirde ɗo on fof pareil on weltanama mi anda si ɗen nanodirde bon retour merci à vous vraiment Hadja Khadija Gaya merci 3 minutes 1500 vues ouais merci est-ce que hino nanade we really miss you I really miss you more than you guys miss me miɗo wulɗano on hari fota ko mi jooɗi ɗo ko yeeso moɗon mi yeggiti miɗo mari musu yitere hakke mako tawata haray yiwgol on ɗo haray no welami moƴƴa mi anda si hino nanade moƴƴa est ce que hino nanade ke futanke jeyal sonnaltes woɓe ɓen madame Binta Sicario est ce que hiɗon nande kejjet soirée est ce que hino nanade sonnaltes ok le son est bon away ɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden haray no mi wiiri non ko wello jano woni ko mi jooɗi yeeso ɗo haray mi yetta e tawalla subhanahu wa ta'ala newnan ɗo en haray heydintingol nde jonde meɗen ɗo yettamo ko tawata kon haray ko e yurmede makko e moƴƴuki makko woni ko o wawi en mottodirɗo kañum kadi hina doole meɗen hina wakkilare meɗen ko moƴƴuki makko kin kanko en torike mo yo yawtan o yafanode ndangal fataniɓe en ɓen e nder ndu lewru suumaye ɗo o waɗa enen kadi ñande tawi himo ƴettita en yo taw konko ɓuuri yo yiɗude tawa ko ɗum wonɗen e wadde yo taw kadi ñande o ƴettitata en ko habbi en ko lahara ko ɗum boni moƴƴande en ɗiɗi koko joɗani en kon ɗo si wiɗon kadi haray mi weltano ɓe nguranden fota tawɓe ɓen haray ɓe soutenila moƴƴa si mi wino ɓe ngure nden ɗo haray ko ɓattinde nden e woɗɗinden on fof haray mi weltanike on mi yetti Allah ko tawata kon hokkilam mawɓe jonnuɓe lan haray ndinedi jonninmi haray waɗanimi du'aji e koko jokkuɗen ɗo ɓe wonanimi soutien moƴƴa soutien moral et soutien financier ɓe wonanimi kañum kadi soutien spirituel si wiɗon kadi haray mi weltano équipe on tawata on ko kanko kañum kadi woni haray gabiti ɗiɗi wonɗen e wirirde ɗo saabu so nani goɗɗo duñi ka tiiɗi haray koko tiiɗi woni ko tippi e muɗum haray mi toriki Allah yo Allah ɓoyni ndimmen ɗo waɗa hejjidal ngal hakkude amen danda seytane yollade hakkudeji amen sabu na seytane hino añi yiwgol yimɓe nantodirɓe himo yiɗi yiwgol ka yimɓe seedata yo o dandu en kanko Allah yo seytane foolu en o danda on onon kadi ɓe jooɗiɓe ɗo ɓon seytane yo foolugol en ha tawata gacce naata e hakkudeji meɗen wana noon kañum kadi ka nder ɓe guureji moɗon mi toranike en Allah yo taw ko deƴƴere woni ton si wi ɗon kadi haray mi weltano kañum collaborateur ɓe ɓen haray ko moni e waɗande ɗum ɗo noon miɗo andi haray ɗon hawji moƴƴa sabu niɓɓi sengo ka moɗon koko tawata comme mo yettali yimɓe ɓen o wata yettude Allah yetti Allah kono haray kadi ko ma kadi weltodiran en hakkudeji meɗen e nder noon ɓe collaborateur ɓe ɗo liste on hino juuti kono haray on accay mi ñuggino mi weltano ɗo seeɗaɓe mi fuɗɗoro e nder maɓɓe kumpital si wi ɗon kañum kadi haray mi weltano Alex ɗon andi ɗo noon kumpital en yewtay tu woni ɓeyditen ɓe waɗirali fiyo ɓe weltane ko weltani ɗen ɓe o kadi en wawata hewtitade ka tawata haray hiɓe hana yettede ɗon ɓe weltane kono en waɗay tun si wi ɗon wiwɗen kadi Alex Ba camarade ɗan haray mi weltanomo moƴƴa mi jalnamo golle ɗe woni e wadde ɗen saabu haray ɓe wawi assirude intérim on kamɓe ɓe waɗali interruption si wi ɗon kadi haray Bourwal Tappe TV mi weltano wonɗo ɓawo o page ɗo on iɗen andi haray ko jama woni ko ɓawɗi page ɓe tawata mi andidira e muɗum kono haray ɓe wadde golle labaɗe ɗe tawata haray hiɓe releyude konko tawata haray men fuɗɗi ɗo ɓe lannitoma ɓe ɓurta wonde labinde moƴƴa ko tawata wawa hewtude mo kala e moɗon sengo kala ko woni si wi ɗon kañum kadi haray mi weltano koto ñaari mi wiwno hankin kawo ñaari kono mi sikki tun ko koto ñaari wana noon kadi Ibrahima Dalen mi weltanike ma fota noon saabu iɗa wadde golle labaɗe woni sengo tola on woni sengo piiji gonno ton kañum kadi haray mi weltanike ma mi jarnima Jang Aisha Sante Boste mi weltanike mo lasso kañum kadi invité noɓe en ɓen hankin wallidiral fiɓantal haray ɓe weltanama en heyɗintinay ɗum ɗon kañum kadi mi yeggitali kadi Zak Together Forever ma ɗum Together on as one kanko kadi haray mi weltanike mo ko tawata kon haray himo woni tawɗo himo woni très fidèle e ngol ɗerol meɗen e komi yaltata kon hay si tawi mi répondata message ji maɗin Zak anduiɗa ka ɓernde an ɗo wana noon kañum kadi haray mi yeggitali weltanagol ngol dadde tawa on kanko kadi o somata o haɓata himo ɗo amigo mi weltanike ma an kañum kadi ɗum ko sarata mi yeggitali super fan ɓe ɓen e nder ɓeɗo noon mi fuɗɗoro sistaray mi ara kañum kadi koto yisa wontiran ɓen ɓen sengo Suisse mangoje ɗen noon ɗe ƴakki hanki nden ara miɗo habbi geɓalal ngal
wana non kanyum kadi haray mi yeggitali weltanagol madame Bineta Khalil, wana non kadi madame Binta Sikario to kora ben don dido haray be weltanama. Mi yeggitali Son Altesse, mi yeggitali Hadja Kadiza Gaya Futanke Jeyal, wana non kanyum kadi ka nyogina gongol mi yeggitali kanyum kadi blogger visionnaire. Kala wonbe don be ngide ngandi be dudi kambe on don haray mi nyogino to tummi wi'a blogger visionnaire haray kambe kadi be weltanama. Siwi don weltano ngono wonbe ndarude do ben tawobe men ko monsieur et madame tout le monde be tawata ben sen inni en liltay do en waday minute ji din haadi lanna taw ko jama on tu wonde weltanede do mo kala e andu kala connectide do wondo e ndarude en fewndo do wonbe e ndaroyde en après be weltanama en weltanike ben tawbe kadi holli wondema si tayi tola wirnitike do be yalmo haray be humpa andugol konno woni tola woni donc ngandi hay si tayi batte sumayon e batte jinduru ndun hino yaltiti an kono ka nder hakkil mi horaki ka nder hakkil mi ɓurtu sembude ka nder wakkilale ka nder ɓernde mi ɓurtu heɓude doole sabu miɗo andi so yii miɗo hollude ɗum ɗo ko sabu ara yiɗo mbawo donc hande ɗo ko honɗum wonɗen e wadde iɗe yiltitade e ko tawata kon feƴƴi e o tammo tawata haray min alano ɗo iɗen andi lewru sumaye ndum ka wayritiɗe yewtude ɗo fiyen plantu décor on iɗen andi ko ɓuri kon hiɗe wowi yuɓɓidirde piiji ɗin fuɗɗito ɗen ɗi kadi wawno darade ɗon fiye yuɓɓidir ande sabu e wi si tawi cangol ngol wuddi ko hani haray ko en yiltito ɓawo fiye wawa andude kon ɗum woni ko wuddini iɗen andi kañum kadi piiji ɗin sikoy ɗi welu famade ko en waɗu juɓɓuti majji on e mana ka taƴunoɗen ɗon kañum kadi tokken ɗon ko honton noon taƴunoɗen siɗon manditi ñande mi wayritino wadde vidéo ɗo mi andi noon haray lewru sumaye ndun en majjodiray haray noon hina yiiɗa e ammin kadi ko tawata e majjodiray ɗon kon koko tawata kon haray hiɗen mari golle gogo ko tawata kon haray si tawi e nder ndu sumayeru ɗo siko en wawu waɗude cippiro meɗen gon koye mi profitu ka tawata ɗon hiɗen andi haray jama on hino fewtini tawa ko waɗa dewal Allah ngal profita fewndo ɗon kañum kadi waɗora kadi cippiro meɗen gon donc tourné mo mi duwano waɗgol on yettude Allah o feƴƴi e hoore jam mi weltano kañum kadi wallitinoɓen fof tourné on no waɗiri noon mi wowlataray ko honto e honto yaha ɗo sabu haray hiɗen andi hiɗen ayna hiɗen ndarirede kañum kadi wo tuma tawi ɓiraɗan hino joƴƴina e hoore yite ma tuma tawi nebban hino waɗa e hoore yite donc hara hiɗen ayna moƴƴa konko noon ayna ɗen ɗon hiɗen andi ko objectif mo marnoɗen ka fuɗɗinoɗe yewtere e wiwnogol ɗerol meɗen ɗo hingol ndarede ha sekutureya woɓɓe yawiti ɗum sikke ko fenande o hande ɗo on yiya e preuve ji ɗin ɗo saabu mi yaltinanayi on ɗo mandeji ɗi tawata buy sikki koko mi wiwno ko wondema e nder ndu lewru suuma e goɗɗum waɗay wondema goɗɗum waɗali haray ko ɗum tola woni ko yaltinanta on ɗo waɗa noon kañum kadi haray en andu e nder toɓɓe ɗe yewteten ɗen ɗo hino tawa e nder muɗum ko tawata en holla état des lieux fewndo hande ɗo eɗen andi en huuno yimɓe ɓen faabo wirɗen haray yoɓe wallitoro en mbuuɗi sabu hande kadi en hewti e juɓɓudi en hewti e soɓɓundu ndu tawata en iwa e kañum kadi ka wiwgol tun kaka virtuel ɗo en iwa innugol ko vidéo ji tun wonɗen e wadde waɗen des actions sur le terrain tawoji hara koko wiyete kon hande kadi hina wowlugol tun en waɗay kañum kadi kuugal ngal ko ɗum woni yuɓɓidiren haala kan e kuugal ngal haray ɗum ɗon kañum kadi on wawa yiwde ɗo kono ɗum kañum kadi haray sakkitorten ko yewtugol fi événement ji waɗuɗi ɗin justement wonoji ɗin seede konko mi wowlani on ɗon feƴƴudi gibi inna goo sumaye ha hewti ɗo e nder ɗin ɗon noon mi faalete haray en yiltito fuɗɗoroɗen à tout seigneur tout honneur jentitagol haray oɗo wono noon muññiɓe moƴƴa hankin mi hendino commentaire woɓɓe goo ka wiwno mi wiwno e nder sumaye on goɗɗum waɗay kono goɗɗum waɗayi iɗen andi jama on hiɗen ɓurdi ka wawgol yiwgol piiji hina yitere yiyata ko ɓernde nden noon ɓernde kañum kadi ko honɗum hollata nde ko hakkil kinɗon noon hakkille ɗen andi Allah hino waɗani en bus e meɗen hakkilleji kono o ɓurdindini no woodi woɓɓe piiji ɗin a misanayɓe ɗi tumɓe faama woɓɓe goo kañum kadi ko ya misu kañum kadi yewtanaɓe hollaɓe kañum kadi woɓɓe goo hay si a holliɓe kañum kadi naka holluɗaɓe ɗon tumɓe yiyata no wirɗen noon hina yitere yiyata ko ɓernde nden nden ɗon noon ɓernde kadi ko ɗowata nde ko hakkille ɗen joni noon ɗen hakkille ɗo woodi woɓɓe tawɓe harana ha ɓe expliquane waɗay tumɓe yaɓe faama donc haray en yiltite ɗo événement ji seeɗa goɗɗo e majji on ko hombo hiɗen andi woodi nangaɓe yaltinaka télé ɗo inna ko ɓe woni e wadde kidnapping e nder maɓɓe on ɓe yaltini ɗon goɗɗo innaɗo ko kanko woni cerveau des kidnappeurs siɗon andite noon haray min wanno ɗo yewtere seeɗa min ñoggini min natali e détail ji donc hara en yewtay fi konko waɗi ɗon si wi ɗon kañum kadi en yewtay fiiɗe penale ɗe ɗe tawata kañum RPG e kuno muɗum hino wondi ɗin ɗe tawata haray ɓe ƴettay ɓe damba e hoore yimɓe justement fi ɗum ɗon haray ɗen fuɗɗorade taw ekkutugol oɗo donc muññoɗon no moƴƴa poɗon noppi moƴƴa
ardi non hakkil jentito ɗon nde yewtere ɗon do tawata jalnori waɗa e nder muɗum seeɗa o yafoto non ina mi wowɗo arde waɗana on samakalaji ɗo kono yewtere si tawi nde ardiri samakala an kadi ko ya ƴettinde samakala ñande go ɓe landino Adama Day ko ɓe inni fiyon ɗum kanko ko humoriste je o yehi waɗugol politique o inni wo je cesserai de faire la politique wo les comédiens cesseront de faire la politique lorsque les politiciens arrêteront de faire la comédie donc min kadi ɗo kono ɓe ardiri noon ɓe ƴetti ɓe dambiri mi piiji samakala maɓɓe no ɓe ardiri on noon ko ɗum wani min kadi mi jilla e samakala ɗo mi faala noon haray yon heeɗi to moƴƴa yewtere nden anda noon kon to haray fokkitoɗen o waɗɗo ɗum ɗo hanki darunoɓe direct meɗen on hino andi mi ɓuccuno seeɗa mi yewtimo ɗo noon haray hewtay ɗo ka tawata mi wurtinoy to seeɗa à la fin yewtereji faljereji tati wannoɗi e vidéo o hanki ɗo ɗi tawata mi falta wurtinade mais c'est pas ça le plus important mi faala yon jentito oɗo ko yewti kon hiɗon andi ko hombo mi wolo e kadi kanko hombo jentiɗo ɗon ko yewti ɗo ko waɗata kon haray no hani ha ka réagissing e mum seeɗa. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers musulmans et chers guinéens. Est ce que ino nanade taw moƴƴa ɗo yen continuide ɓay haray hiɗen andi ka ordinateur ga woni e waɗude est ce que hino nanade moƴƴa ɓe musidɓe meɗon ko woni e yewtude ɗo kon est ce que hino nanade Binta Madame Sicario est ce que hino nanade audio wona ɗo e joinede on ñabbito ɗo généralement ƴettay quelques secondes ɗo yo goɗɗo yiw nana réponda si on tigi ok kajjatu plus Issa wi hino nanade ok on continue. Nous avons commencé le mois de Ramadan avec Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu nous donne la possibilité de terminer le Ramadan avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Mi falata yen ammin o du'a ɓe cernoɓe meɗen ko ɓe waɗi ɗo kon ɓe wi haray en fuɗɗorike Ramadan on bismillahir rahmanir rahim miɗen tori yo lannir alhamdulillahi rabbil alamin. Du'a maɓɓe on jaabike goy kon hatta kadi amminen ɗo sabu ko cernoɓe moƴƴa tawɓe du'aji maɓɓe ɗin no jaabo seede muɗum kon ko kamɓe ɓe turi ɗo jaabike. Joni noon haray ɓeɗo ko honɗum ɓe yewti en fuɗɗori taw jaabingol koko ɓe du'i ko ammingol koko ɓe du'i ɗo kon jentitore noon kon ɗum ɓe yewti kon ɗum addi ɓe koto min faala yo yewto men kon ɗum woni ko addi on ɗo fuɗɗorɗon o du'a ɗo sabu o waɗi du'a labaɗo. Dans les conditions normales, nous devrons consacrer ce mois de Ramadan à des prières pour nous repentir en Dieu, à faire des bénédictions, non seulement pour nous, mais aussi pour notre cher pays qui est la Guinée. Bon, ɗo mi faala yo wattan ɗo ila moƴƴa yeltitoy ɗon e vidéo mi waɗanamo ɗo promotion koko yewti ɗo on nani goɗɗo eno pooco ton on poociɗo noon o yiwe joni ko honɗum waɗi si min waɗani on soɓɓundu andingol ɓe kamɓe RPG on wondema ko ɓe inata kon Côte d'Ivoire là où vous croyez que vous êtes caché là c'est là nous on dort o yiɗo himo wadde o vidéo ɗo on nani to mi yiltito ɗo gokkum ɓurton nande moƴƴa par ce que no gasaɗa on wattana yila e mum moƴƴa jentito ɗo moƴƴa. Je dis bonsoir à tout le monde. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéo, mais vous savez que nous avons la Guinée dans notre cœur. Nous avons le RPZ dans notre cœur. Jentite moƴƴa de jentito ɗon o parti ɗo moƴƴa par ce que aray joni mi yiyata on kon ɗum waɗi si mi inni yo mi insiste ɗon. Chaque fois qu'il y a nécessité, nous sortirons ici pour vous parler, chers frères et sœurs. Dans les conditions normales, nous devrons consacrer ce mois de Ramadan à des prières pour nous repentir en Dieu, à faire des bénédictions, non seulement pour nous, mais... On nani poocande nen goɗɗo eno poocanomo ka nder vidéo nder ton ça veut dire ɗo imo wadde o vidéo ɗo déjà taw mi précisanamo wondema o fuɗɗorike vidéo makko on du'a waɗi pour 5 minutes du'a eno wadde ton o amminali ça veut dire que o anda ko wona yewtede nder ton o ndaari tun fi ɓay wiyama ko suumaye ko yo ndaaro goɗɗum ko tawata hino ɓatodiri e suumaye on ka jangete hay so anda ko on wona yewtede nder ton o ƴetta o waɗa andi ton noon oɗo mi waɗanamo publicité ko grand fofo wiyete ko wowlowo pulal no moni e wowlirde ɗo ni ko ɓeyɗo fo woni e wadde mande jallon o mi waɗanamo on publicité ɗon kañum kadi kono ɓay miɗo yiɗimo ka tawata julɗo yiɗa e siɗɗo muɗum on ɗon mi faalamo haray wurtande seeɗaji si mi aranamo noon kon ɗum waɗi si kanko mi weltanike mo ko waɗi kon parce que kanko hina critique o waɗi fi kala o woni a serbe o wowli ton haalaji tawɗi ko tiiɗuɗi mais en plus de la communication qu'il a fait, il a fait aussi de l'information. Kon non information, mi faala yen sendudu ɗo enen
ardinen hakkil moƴƴa jentito ɗo wawon non famude ko min on ko goɗɗum waɗi ka suumaye ɗo ko honno waɗi ka suumaye ɗo ko honno ɗum ɗo waɗiri ko honno tawiri toola ko woni e wadde ɗo kon hino battinde ha sekkutoro ya wawon non andude ha honto ɓeɓe wonɗen e gerdude ɗo hari Allah nun e wawari tun famude ko honno ɓe gerdirte joni noon ko ɗum wonɗen famude ko ɗum wonɗen hara e wallidirde ɗo fimum. Pour revenir à la genèse taw famum RPG on hiɓe mari cellule de communication ɓe mari groupe WhatsApp mo tawata ko nder ton ɓe yewtata kala ko waɗete ko ɗon ko jonneteɓe consigne ji ko inneteɓe ɗum ɗo waɗe si ɓe jonnama on consigne ɓe immota ko tum ɓe yiyoton ɗo fof no communicanaɓe mi jonnata inde maɓɓe ɗon meɗon andi buy yewtuno fi vidéo mo mi wannon ɗo mi yewti fi bayɗi ari bo donc oɗo vidéo ko réaction ɗum ɗon o waɗuno ono waɗɗo ɗum ɗo o innuno ɓe fof déjà taw ɓe andi taw ko fenoɓe no anda noon e suumaye neɗɗo duwaka fenude ɓe fof ɓe wiwno suumaye ɓe waɗata vidéo déjà première des choses mo duwat ɗon retenude moƴƴa deuxièmement ɓay vidéo mo waɗuɗen on e waɗimo kaɓe woni toon ɓe tawi ɓe wawata ɗanade ɓe huuli ɓe woni paniqué ɓe yalti joni noon ɗo ɓe yaltude taw ɓe jonnano consigne ji jonnuɗo ɓe consigne on ko Albert Damantan Camara mi wolamo ɗo kanko kadi mi weltanomo moƴƴa e goɗɗo gonno toon mo mi nomata ɗo taw o jonni ɓe consigne ji wondema koko tola waɗi ɗo c'est tellement grave que sen fanki ɗo probléme on hewta o tawa en joni noon nayon fanku ɗon o ƴetti o jonni ɓe vidéo ji ɗi tawata ɓe maîtrise ali kanko o moyni mo nana pulal donc so ndaari woɓɓe gonno ton e maɓɓe waɗuɓe tawoɓe tawa ɓe anda ko no tola inde mum nde wolirte woɓɓe ko tuula wi donc pour votre information I just want to tell you guys that my name is not Tola. You know who I'm talking about. You the guy who sit there in USA talking about Tola, it's not Tula. You have to say Tola. That first of all. Second, you don't say Competal. It's Competal. That's the name of the page, okay? So let's be clear. If you're talking about someone, make sure you know at least the minimum of that guy you're talking about, okay? Donc, omo mi yewti ɗo kanko andi ko mo moni e wolande fi muɗum. Oui, que je suis bête. Mais c'est pas grave. Puisque Gotti Gonoton au confirmé, ça veut dire que je suis pas le seul bête, ça veut dire que nous sommes deux bêtes. Ensuite, il titre d'en oro. Bah, be jonna ma consigne ding, odo hino nana pulal. Be jonni mo vidéo rapidement on dari mo, gainal maîtrise de ko yewta ko moƴƴa. Be ndari ɗinde be fala kolude e tola be ƴetti be waɗi. Kondu no won ɗinde be koli e tola ko ɗimi fala yon jentito ɗo. Iɗon andi déjà taw min mi inni mi waɗata vidéo e nder suumaye on fou mi respecti ɗum ɗon on parole quel que soit ko waɗi kon mi yaltano mi woli kamɓe noon ɓay ko ɓe wi kon ɓe waɗata seedeji tawɗi seytane ɗen par ce que eɗen andi ka ñande dargal seytane daroyto e gangunal o inna jama on natuɓe ɓen ka yiite o inna Allah fodi on fodore min mi fodi on fodore fenade accuɗon gonga on tewtiɗon lammin hande ɗo noon taw on felu hoore mon ton felan fele hoore moɗon kala non jokkuɗo golle seytane jokkuɗo golle marɗo golleji bonɗi ɗin sinji maɓɓe ɗin ko ɗum si ɓe fodi ɓe waɗa ɓe hunnata nenaɗo men sallallahu alaihi wasallam maaki wayatul munafiqi thalasa wo seedeji nafiqijo ko tati e nder majji hiɓe wi woɓɓe inni kadi nayi e nder majji hiɓe maaki wondema si o fodi o hunnata so ndaari noon ɓe fof particularité maɓɓe ɓe fof ɓe winno e nder suumaye ɓe waɗata vidéo fi on ɗum ɓe wiiri ɗum hiɓe andi e nder suumaye fenetake hiɓe fof noon ɓe andi ko fenoɓe si ɓe waɗi direct ɓe finay min ko honɗum mi accitirno direct ɗi mi wolni on min ni suumaye mi waɗa e dewal Allah moƴƴa e nder muɗum mi wakkilito par ce que ko lewru wotru e nder lebbi ɗin 12 watti ɗon kañum kadi min ni no woodi golle ɗe mi waɗanta en tawoje ko sabu ɗon ɗo woni mi waɗata direct ɗin donc mi motivi moƴƴa kamɓe noon ɓe motivali ko ɓe inni wondema dans les conditions normal ko ɗum o wiyata ɗo wondema suumaye ko rewir ɗum Allah kono ɓay tum ɓe andi ɓe hundata ahdi hiɓe andi kadi ɓe woni paniqué ɓe yalti ɓe fof ɓe maɓɓe ko ɓe woluno ko ɓe waɗali ɓe fof ɓe yalti ɓe waɗi direct ji donc non seulement tola wawi ɓe yaltinde ka ɓe wonno ɗon non seulement tola wawi ɓe paniquinde ka ɓe wonno ɗon mais tola wawi hollude ha honto lacuneji maɓɓe ɗin e faiblesse ji maɓɓe ɗin mi fala noon yon heɗito ɗo moƴƴa. Notre cher pays qui est la Guinée. Mais vous savez, chers Guinéens, quand on a affaire avec des chatans, avec des mécréants, il est très difficile d'abandonner le combat. Bon, ɗo taw mi précisano mo kanko ceernojo on ɗo waɗanɗo e duwa on a wata wiide goɗɗo satan min ɗo min ni ɓe gollirde golle seytane ko ɗum mi wi kono mi wiyaɓe ko ɓe seytaneji ɓe gollirde no e golle seytane donc ɗum ɗo pour son information mi ɓeytanamo moƴƴa ka gandal makko
goddo ino anda de no wi'a shayatunul ins e shayatunul jinne no wodi seytaneji yimbe kono goddo si tawi hido yewtude himo wadde din golleji ka teddungal si tawi wadi di duaji di wadda do dole kadi o video makko do suma yerno ngari fuddike so wadi odo donc ko horo do wadi dum do yewti dum do mano gasara e huntike so wadi dum do beedi kadi on dum plus grave aujourd'hui o inni c'est des mécréants ka dina non a wata yaltinde goddo kala innudo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dande makko nden haray harmani tajede ko dum woni haray ko wawda wiide ko nafigijo ma ko fasigijo ko na wata yide ko kefero kanko non o wawi wiide wonde mabbe be woni gerdude mum ko heferbe c'est pas grave konko woli don kan c'est pas grave continue tun heditagol les ennemis de la Guinée, les mécréants, les anti-religieux, ils veulent profiter de ce mois béni de Ramadan où tous les fidèles musulmans sont consacrés, se consacrent à des prières, à des bénédictions pour continuer à faire leur sale besoin. Ok, donc on dit pas sale besoin, on dit sale besoin, ko besoin wiete. Dum do mi rectifie tum. Ya mi do andi ko espagnol go burata nande moja. So hablamos. Vous savez, le combat contre la Guinée aujourd'hui n'est pas un combat politique. C'est un combat qui est très loin de la politique. Donc, nous ne pouvons pas nous taire, voir un danger qui guette notre pays, un danger qui guette la population guinéenne, sans qu'on ne sorte ici pour dénoncer. Ok. Mi rabbini non bay haray na ko arden do ko heditagol ko honno yewti der ton kande video makko mi fuddani on dum do fiyo wawtu andude lakunji mabbe di moja. Il n'est pas professionnel o yaltino e video anton o explica o inna wonde makko ko mi yewti kon e hore baydi ko tawata kon ko topo mabbe mo be waduno bay tun topo on fetti be woni panique be andi wonde makko be woni e wadde der ton ko yaltiti cede on no mi do andi mi jonna on do cedeji didi ma tati on nani ende video makon o yewta o inna wonde makko mi terroriste jo wonde makko mi islamiste jo si do manditi no lebbi fe'inodi go mi inno non si watani la men changi jingle ko me wadata kon fudda gongol de ngandi hay woysi den fuddade o yamo me waday non do ko o tawo won ko raqata ayna ya shawkan ko me wono wadude ko no be wadi ko be waduno kon kadi fewndo be yawno France en 2019 yawgol wada promotion 3e ma nouvelle constitution pour toujours la même pratique pour votre information be yawno be tay français be holli be vidéo ji fulbe ben be koko wadi ko Mali e koko wadi kon Nigeria be inni fulbe ben ko terroriste be wattori do ngon be inni Guinée non Boko Haram naati nder ton be inni jihadiste ben naati la Guinée be inni konto non be wadi bastion ko labbe be jetti hon vidéo ji di tawata hara wonde yimbe ino wadde manifestation ji ni no habbira be holli dum porto be inni yo porto be wallitube be bloka kanyum alaji sello e kala fulbe be wata be aru kalamu parce que si fulbe be ngari kalamu ko eta terroriste eta jihadiste wara be woni formule donc hande kan non ka sous région do fo hara woni hande kadi fulbe sous région on don fo woni hande kadi hara jihadiste be donc kambe be burta wonde faible ko dim vidéo ji be holli porto ben ton be convaincre be fiyo ben wallito be ka constitution kono ben ko marbe hakkil be jabali jabande be dum don jettanabe be arti bredui be ronki be soutende hande kadi be tay dum do marsal be watti der ton lutte pour l'environnement égalité des femmes be yetti piji der ton bus ka be ndari robe taw ala marsude finalement kanko Alpha Condé be wimmino ben ko Rachid Ndiaye yeyi wado ngim promotion wi ton be yaade jawle buy be yidi ton e media ji no gasan do ngo remarki fi wadugol dum non be invite ay plateau téléji ko do wonno programme mabbe o menen yimbe den andi ko honno be ebiton donc be fuddi yaltinde page an on tum vidéo ji amen di me wadata din do tola be fuddi yaade be ventilana be ton men humpiti don parce que me de mari wobbe ka der cellule ji mabbe der ton tawobe ko be yewti wondar to réunion be ngaddana men c'est ce qu'ils ne savent pas buy wobbe inna do joni na tawolu dum parce que sa woli be anda wondo ben do be wata be andude parce que si be wawa no andude haray no ni bi ka be wata andude didi me woni wonde do ça saute aux yeux que wondema ko fe inder ton hande o me de wawi andude jango modum première des preuves konko me wowla non do o yi ko woli do kon o jetti o dambidi men e on terroriste non alors que no men me wowli no men andi hibe ebi dum non première preuve deuxième preuve wonde may meden andi ko woni fejjude der ton kon
ɓayɓe falama empoisonné de baydi min humpitike min yewti fi muɗum finalement ko goɗɗo go poison mo ɓe imminanno baydi on ɓe yeɓe hawrino e moton e muɗum ko non yiiɗo ko ɓe woni e yaltude ko ƴettugol fawa e hoore amen par ce que iɗon andi ko waɗi kon o yewtay ton oyna ko waɗi ko wanidara ko tola woni ɓaawa muɗum alors que non ko kamɓe falano arde assiége a wanidara ɓe yeɓe sacrifie ɗon policier ɓe maɓɓe goo ɓe wari ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon par ce que jusqu'à présent ɓe wawali hay hollugol ɓen ɓe ɓeyni ɗon koye motoji ari no seres que ndum motoru ɗon ko ndu wiya ndu abandonnama ndu yaltinama ɓe wawali yaltinde on preuve ɓeyni kañum kadi ko waɗi kon kindi a tola hari no ɓaawa muɗum jusqu'à présent règlement de compte mo ɓe waɗi toon ɓe wari général jo maɗum je ne sais pas ko won ɗum noon officio jo wonnoɗo ɗon o ɓe wawali apporte de preuve ji ɗin wondema ko ɓeɗo waɗi par contre prisonnier ɓe go dogunoɓe ɗon o yi image ji ɗi ɓe yaltini ɗon yimɓe no daase e pick-up wal waraɓe ko ɓe waɗiri ɗum ɗon ko règlement de compte kadi toujours fi kadi hulɓingol kala on tawnoɗo ɓe tanjini on tuma no eɓɓuno waɗgol coup d'état c'était tout donc ɗum ɗo fof kono mewni on e yaltinande ko andingol on hon ɗum ɓayɓe waɗi o réunion maɓɓe ɗon on fi wargol baydi empoisonnugol mo par ce que ɓe tanƴinike e so ndaari ɗo kañum kadi dernière nomination waɗa ɗon ɗo ɓe andi ko sosoɓe ɓe doit récupérde o yiiɗo aljanna kono de winete ko Fodé Bangoura on ɓe joni ɗo poste on anditi noon e sahi men yeeti noon ɗo ɓe falano trompude par ce que fi kon Alpha Condé kañum feƴƴi joni ko après Alpha Condé on ɓe woni e préparé kono noon ɓe woni e préparé après Alpha Condé on ɓe faala ndarde no ɓe trompira kadi sosoɓe ɓen toujours ɓe faminana ɓe awa joni si feƴƴi RPG ko PIP wona yimmintinede e nder noon ɗum ɗon hiɓe mari option ji bus ɓe ndarude noon option ji kala ɗe ɓe andi ɗin ko ɗi option tawɗi ko sérieuse ji ɓe élimina ɗin ɗon kon ɗum woni ɗin KPC ko sosojo ɓe andi aray mo wawi ɗum a brigude ɗum o yi probléme mo ɓe waɗani mon fewn ɗo nini ka fegi foot no ɓe waɗi ɗon ni jeu de passe passe ji waɗɗi ɗum ɗin yawoyɗo ha kañum kadi ɓe yi joni ɓe andi kañum kasori on kanko il ne peut plus faire le poids ɓe tanƴini noon baydi il peut faire le poids ko baydi nun joni hari duwano éliminede mais ɓay tum ɓe yalti ɓe wowli ɗum ɗon hande kadi on plan maɓɓe ɗon boni ɓe woni paniqué ko ɗum waɗi ɓe yalti ɗum ɗo joni noon pour revenir à la vidéo jonnuɗo ɓe consigne on mi yetike on ko Albert Damantan par ce que kanko woni ɗum a financude kamɓe ɓe mari groupe WhatsApp mo tawata meɗen jogi goɗɗo wonɗo nder ton ɓe wata noon andude kombo woni e nder muɗum donc ɗon joni ils peuvent continuer à faire leur recherche ko on andini men no mi waɗir vidéo on hewti ɓe nder ton on andini men wondema bon préparé ɓe yalta ɗo ɓe waɗa réaction ji ɗinɗi ɓe wolata ɓe ndaara e tiiɗuɗi ɓe fawa e hoore moɗon fi on ɗum fi ndarugol niveau de panique moɗon on donc ko satti ɓiɗi wowo taw yaltu jaabo ɗon fanke budde par ce que gogo taw ko ɓe faala andude a wii ɓe an yiɗa mutude yaha hiɓe andi noon fewndo ɗo koko tawata e wino ñande goo mo dogu reedu ha na emagol fuytugol donc hiɓe andi effectivement gonko mi wolɗon le danger était imminent ko ɓe waɗu noon ɗum ɗon fi yomi yaltu mi réagisse au moins ɓe wawa yiide décor mo wonno e muɗum o ɓe anda compte moni est ce que effectivement ko États-Unis mi woni han joni ka mi yalti États-Unis donc informateur jamen on inni ko satti ɓiɗi o tolata yaltu few sa jaaboto kadi ta jaaboɓe fof effectivement min jaabotako wonɓe o ɗo mi yetiki on konɗum min jaabori ko fi on wawa yiide CD ji ɗi min woni e wolde o yi on kadi amateurisme maɓɓe on andon kadi panique on ɗon abord andi haɗa ɗum hiɗen tampi moƴƴa juuɗe RPG fi on ɗum hay ko kamɓe attaquayno enen contre attaqué ko kamɓe agisayno enen réagisen toujours hari enen hiɗen ala défensive ko kamɓe jonnayno en ko hilnoɗen ɗum ɗon ha ɓe waɗa goɗɗum cette fois ci noon ko ɗum tola équipe muɗum o waɗi ko jonnugol ɓe kaɓe hilno fi en wawa waɗde goɗɗum e nder noon ɗinɗi men jonni ɓe kaɓe hilno en ala yewtude taw fi koko ɓe nangi ɓeeɗa ɓe yaltini ɓe ɗon ɓe présenti ɓe hiɗon andi on wattani ila ɗo les 10 derniers jours de mois de Ramadan qiyamul layli waɗaka haray noon mi yaafino e moɗon ɗo fota noon ko tawita kon himeɗen tawa e sombo muɗum ko waɗini ɗum ɗo na noon ɗum ɗo wonno ko min huuli haray ko ɗum ɗon tu yaltiti fi on ɗum ko yewtere nde mi waɗuno ɗo min inni goɗɗum waɗay ka suumaye ɗo effectivement noon ɓay meɗen mari canal mo min waɗirta menen kadi fausse information ji min hewtinaɓi ton min rewriri on canal ton min faminani ɓe wondema ko e nder jemma ɗum waɗirta ɓay noon ɓe nani ɗum ɗon ɓe panique hande kadi ɓe décidi kala ko waɗirta jemma o yitaw déjà ɓe waɗi prolongation couvre feu o ɓe mainteni mo malgré ko nafete ko ɓe décidi kañum kadi wondema qiyamul layli waɗata par ce que ɓe hooli hoɗɗi koye nder ɗin qiyamul layliji
konko be inni don hibe humpita wonde ma wadai wonde ma ko du wadata non non taw ça prouve déjà service de renseignement ji mabbe din ko be nul ko be zéro parce que sina dun non si fa on information mo men nabannobe don tellement que tay ko information won do fenandejo tellement que tay si tay hibe marno hakke be fori be anda no goddu wadirta no wiugol wonde ma goddum wadiray ko naafobe ben ka fokkiti don naafugol ko don profitete dum wada dum be yimbe be wado do nyamaku e yimbe juulede Turquie taw be no rien à voir parce que ko dum kambe be wadi hakkilaji mabbe kabe yeta don ko jemma wadirta be yimbe ka juulirde don wadugol yimbe nyamaku ce qui est vraiment insensé kono mo en wawi andinde on ha honto Alpha Condé ce qui lui importe ko jullere makko den ko honno la morta o haaja ka fi dina o haaja ka fi yimbe parce que ko be wadi kon ka juulirde Turque be ben don non seulement ko juulirde inetebe ko alliebe makko mais o haaja ka en don yawno gazi be dimmel mu yahabe Gaza ton ben ko yimbe tawbe ko hay hayre be nabora sakko won ara ben ino wonduno e armiji watti don kanyum kadi mi sikki hakkunde juulirde den ka Turque be ben e Sékou Touréa mi sikki ko fandi wo kanji didi no hakkunde don ma kan goto o moy haysi ko kan wiyete don kan Samori haran yewtali joni fi kan Alpha Yaya kono bay tungi mo huli redu ko don o wadi patrouille ji jemma o jabali qiyamul layli wada o muutini dun don non ha joni musibbe makko wonterbe ben hotgine tay ko ben don memminto don andi non me yeti non ina ka o sikkiri don goddu waday ko don wadirta finalement o yi événement ji wadi din kurusa wawi famude don non kanyum kadi ko noni parce que meden informi ton kanyum kadi niveau de frustration mabbe o yi kadi ko wadi kankan do kon kabe yi kadi be suspendi don almami be wadi wobbe hay be radi be mabbe donc dun do fo créer hawre hakkunde mabbe den non hawre ko ndu wadi de ko yewtere tolanden do woni ko influence mo kambe ton be jetti be wadi décision ji ala va vite be réfléchi sali watto e don on dum me yeti be wonde ma men nabani be on information don men famini ko fitu wadi e der ko me woni yewde kon wonde ma men nadira yimbe ka frontière Côte d'Ivoire be jetti be wadi troupe ji fewndo di be woni yadde be faggaton be nyammina itawata san tient sur rien donc kanyum kadi dimbudi di be wadi don e din troupe ji be yabbe be wadi roy ton permetti me menen wawgol wado ya goddu go parce que be uddito e nokkeli go no ton di tawata me wawi circuler de donc mais inata men naadi goddum e lendi der ton mais au moins me wawi do tawnobe hari no der ton tawbe hino bitti der ton no be wawa yaltirde au moins tawnobe kadi hara ko yimbe amen wonbe wadande men golle ma tawbe hara ko yimbe tawbe ko important be donc dum do fo ko no me woni wejjitude dum do e kene na wi gol men expose ay woni plan ji amen ni ko hollugol ha honto à travers au page do mede wawi manipule golbe mi yetno min ni min Alpha mede yewtude do mi yeti on kadi mi ukkay mo do erreur ji donc din erreur ji ko konko tawata do bon déjà pour ton information aray mo wawi retire de troupes makko mo wanno ton parce que objectif amen o mene woni aten be yehi be woni ton be nyammini be mbudi e hore ka tawata mbudi ala do be yehi be jo'ino yibe ton hunde wadali be wadde patrouille ji ton tuma taw do ronki wo ma ajambe mo wonbe ton be ronki wo ngartiraybe tanke be ton do andete menen hajja men ala terlen to on n'a rien à faire là-bas ko men falno kon ko yon hebu ka oki podon e der fuma e on me wawa hebude wadde o ben no me wawa rewirde Allah me wawa wadde don non bien que jama on wawa liade ka juure de wada qiyamul layl me terlen don non wota yeggitoro wani hari juure de no fermi wawa no yaade ay juule yer ko juula do ko cette fois ci tita yara yer di fermirama yer dun do hino anda hara en falte no mojja en juulo ton ka juulirde kono si juulama kadi suka suudu bona donc tellen don mede andi mede mari ko me yafino e modon certes unara yo andu kanyum kadi men battini honnum kanyum kadi ko tawata haray men rewri do men manipuli be ko be wadi men nabanno be kadi ton information men famini dum non kadi ko fuito wadi wonde ma ko wanno kon kindi ya ben dogunobe don dogiti don e alaji seeda wonde ma ben fuddike lannirde mbudi donc jonnon be wadde barrage ji jemma di tawata ko don be woni e hebirde jawle ko be nyama o yido décision mo be wadi don mo be yalti do be ni kala barrage mo tawata haray naadi di be set be lintida barrage won don Banguya barrage won don ko honto kanyum kadi kilometre duma dibrek en tout cas do barrage ji tati e goddi gobe beydite don honnum be ni kala barrage tawo hina korji din tati police gendarmerie et militaire ara yo be andu barrage on ko barrage clandestin e hakkile modon ko no be wadiri dum parce que buye modon sikki goddu wadali kan der suuma yedo ko be wadi dum non tout simplement parce que be dai be andi ko militaire be tanjini ka hakkille mabbe si be wadi barrage be yara ko militaire be yimbe be ngino wayarde don be hendo mbudi juude mabbe be heba no be survivra awa ben be yalti si tawi awara ko ben be woni be habbiti si tawi yara ko ben si tawi kadi na ben do yo be andu do on ko fausse information wonno ka be jonna do
il n'en était rien kusari ala no ɓawo ton joni noon ɗo ɓe holli kañum kadi panique maɓɓe on par ce que buye moɗon jibino ko honɗum waɗiri si inneteɓe gouvernement kañum tigi yalta e démenti sa hoore maɓɓe ɓe inna wondema si barrage waɗi tawona barrage maɓɓe ko barrage clandestin donc ɗum ɗo fof ko fiyetagol on honɗum ha honto niveau de panique momin waɗanimi e on ɗo ɓe heɓi ka ɓe helno ɓe wawa likkipude ko honno ɓe ƴettirta mesure ji fi ko ɓe inni ɗo ɓe ɓeyda e prix carburant on hara au moins ɓe ndaaray ko tawata ɓe gollayno e muɗum ko tawata wallitotoɓe au moins no ɓe jigilira premier mois ji ni joni noon ɗo lewru suma e ndullan ni normalement carburant on ko ɓe duwanomo ɓeydude ko o weekend ɗo ɓe wawali ɓeydude fiyon ɗum ama connaissance ɗo par ce que ɓe jooɗike ɓe wedditi o yiiɗo joni kadi ko ɗum ɓe woni e yaltinande jama on ko wondema yo luwayeji ɗin kadi ndaare fi muɗum pourquoi ko birikiji jelo joni jama on kanko Alpha Condé donc faame moƴƴa wondema équipe tola on min ɗuuɗa kono ko mi woni e waɗude kon Alpha e kono muɗum gon ino ɓuri ka tawata innete no yimɓe buy goɗɗum kadi feƴƴi e nder suuma yon ɗo mo tawata mi faala ye watta yila e mo moƴƴa vidéo men partage ɗo ka jiwo innayi no yewti fi Alpha Condé inni mo violi mo mi yi yimɓe buyi no yalta hay ka page amen ari comment inni wondema ino anda wondema ɗum ko fenande hay si men partage ali ɗum mi landoro on hakkil ko onon duwa arde defanda nden si ko fenande ka on acca e kamɓe ɓe fenande nde waɗa e hoore muɗum réponse o miɗo tañƴini hino anda fewndo innano 2010 wondema yimɓe no empoisonano ko fenande ñabbande kono ko jelu yaltuno e kan kañum toñunoɓe yalti inni ɗum ko fenande jelo e hakkila ngay goto yaltano piiji waɗoji ɗin fof ko ma wawen famude ko ɗum woni politique andon Donald Trump ari ka laamu en 2016 kono ko ɗum addunomo ko fake news ji ni o tewi pas o waɗi cellule de communication tawoɓe ko fake news ji ɓe woni ventilude ɗin fake news ji ko ɗum o waɗi vidéo ji ka woni e yaltinde yimɓe julɓe o inna ko ɓeeɗo woni sombo sonja meɗen on ka leydi e aduna on fof donc añe julɓe ɓe o waɗi sentiment de repli o waɗi vidéo ji kadi holli latino ɓen wondema ko ɓe woni arde wujja ɓe jawle ɗen wujja ɓe golleji ɗin ɗe tawata ɓe wawayno waɗude waɗi kadi ko ɓe woni bandi ɓen ko ɓe woni e wadde si tawa taux de criminalité no tiiɗi e leydi ndi américain ɓe ɓen no woodi janguɓe maɓɓe no woodi ɓe janga no wonir noon e société ji ɗin fof no woodi janguɓe no woodi janga no woodi yimɓe weluɓe manipulde no woodi mettuɓe manipulde si faɗi information ji si jonnama ɓe ala visude ɓen tawoɓe ko mettuɓe manipulgo par ce que ɓe andi ɓe ɗuuɗa ko wonɓe ɓe visi ko ɓen tawoɓe ɓen ko frustré ɓe haray si ɓe reeni fenande e kene kono ɓe profitay e ɓen tawoɓe hay si ko fenande ɓe yiyata sifa on information ko mi wata o yiyatade sifa makko si aroy yeeso wata on jooɗo noon e wiwgol wondema wata men partage ɗum par ce que ko fenande ñabbande Alpha Condé mindori en ko sifa ɗi piji o waɗi par ce que on yeggiti no woodi woɓɓe ka nder fulawaji ton ɓe woni e manipulde ɗo ni par ce que o yiiɗo ni himo immi yehi tourné suuɗugol salande nde ɓe waɗanimo nden France o arto e ɗo joni o faminane ɓe ka o yehi toon o artiraniɓe piiji bus kanko déjà hanno o yaha rencontre on paɗi c'est parce que hari mo invitano ka wonno plus ɗon important ko ni o woni e manipulirde militant ɓe makko wontirɓe ɓen hottiguine ɗo na noon hottiguine tun ko ni o woni e waɗirde par ce que kanko ko honno woni e visude nde mo waɗa vidéo ji o holla ɗate ma o waɗa chantier ji hina est ce que ɗin chantier ji ko réalise toɗi hina est ce que konko woni e wolde ɗon ko gonga ko konko woni e wolde ɗon ko honɗum waɗata impact e ɓen ɓe woni e wowlande ko ɗum woni e visude donc no hani moƴƴa ka wawen udditude hakkil famen si fenande yaltinama ɗo wata ɗum woni probléme mon ko fenande noon acce fenaɓe hoore muɗum ɓen kamɓe ɓe yalta ɓe inna ko fenande onon hay si ɗon andi ko fenande jogitende ɗon véhiculonde ɗon kañum kadi jogoɗon nde ko nde fenande ko nden fenande moɗon wonoyta ñande go gonga par ce que kamɓe ko ɗen penale maɓɓe ɗon waɗiniɓe gonga mo ɓe woni ɗo gande muɗum Alpha Condé il a été une arnaque depuis le début o fuɗɗi taw o arnaki jama on taw sur sa supposée formation mo jogi o inno janni Sorbonne ce qui est une arnaque o watti ɗon wonɗum kadi wondema kanko il a toujours été dans une lutte ce qui est encore archi faux o faminen ɓe ma relation internationale de telle sorte que si o laamiki hande e makitiji ɗe waɗante tapi moquette 10 ans après konto wonne ko fenande o waɗi
mais nden penande makko nde wallitike mo nokkugo ɗum ɗo fof ko fi wiwgol en hon ɗum wattane yila anden politique haysi innama nde ñande mi yewtino minni politique ko hejjugol ƴoyre kadi no e nder muɗum sa wawali ƴoƴude tawi an ko yaltina o an hiɗa hollude intelligence ma on e muɗum inna ɗum ɗo ko gonga ɗum ɗo ko fenade hakkilla jetti ɗum ɗo hakkilla wawali ƴettude ɗum ɗo a wonay toujours ɓawojo a yata e nokku dare ɗo exemple ɗi men joni on ɗo ha honto mi wawi ɓe manipulde ka ɓe woni ton pour mine de rien min déplaçake mi waɗali fos donc hande ɗo mi wawi wadde piiji buy ka giɗo pullo on kadi o wawi yide ɗo ha honto on yalti on yaali ɗo le giɗo pullo ha honto wawi ɓe panikinde ka ɓe waɗi ka ɓe woni nder ton quelque soit ko woni e yaltoyde hande ɗo giɗo pullo wawi hollude ha honto niveau de faiblesse maɓɓe o holli ha honto ko ejuɓe par contre woɓɓe moɗon bonni ko waɗi ɗon ko par ce que holli ha honto kañum kadi enen kadi hiɗen huli ɗen hulani hoore meɗen ɗen hulani wonkiji meɗen ni mi yetinoke on non ɗo mi inni RPG kon ɗum woni e wallitorde hoore muɗum ko andugol ngol hiɗen weli manipulde ka ko e ɗum ko goo anda kadi hiɗen hulani jawle meɗen ɗen e wonkiji meɗen ɗin ɓuri ko woni kon fop min si koye wawɓe ko wawen taw dartade ka hakkilleji meɗen wondema jawle meɗen ɗen hitta ɓuri wonkiji meɗen ɗin donc si goɗɗo waranama en goɗɗum waɗata tanke ɗum ɗon taw gaynaka o yiiɗo leƴƴi luttuɗi ɗin si ɓe memminike ko ñallal gotal ara e famutirama enen non ɗo gibi fuɗɗiɗe memminade kon to yaltoy c'est parce que hande e goɗɗo eno ware goɗɗo eno nangue janggo activité ji continue a wawa se fus waɗani en holli enen mo kala ko intérêt mo afen na en fo wota mi généralise parce que onon ɓe wonɓe darode ɗo miɗo andi no battini fewno ka wonde ɗo ne a 4500 et quelque wonɓe darode onon ɗo fof na mbuuɗi mi jonni on fi on ar daron ɗo mi ɓura welde haala ɓuri fof kono ko ka tawata kon himɓe ɗo yewtude ɗin ɗi tawata hakkille moɗon no nangude ɗo yiide ƴiyangal e nder muɗum waɗi siɗon arde ɗo onon ɗo fop miɗo andi mi innata ko on fop tawata ɗon ari ɗo giggol no wodi woɓɓe tawɓe ɓe humpa ko mboni tola no wodi woɓɓe arɓe ɗaɓɓitugol fenande nde tola wolta nden ɓe yaltinoya nden ɗon wodi woɓɓe aroɓe ɗo tawa hiɓe faala yiwde kun ella on kun ɓe mari ɓe ɓurta yaltinde kun ɗon mais est ce que fiɓay miɗo tañƴini ɓen hino tawa e nder moɗon ɗo ko ɗum accintanmi argol yewta on onon ɗo ɓe mi tawata ɓe miɗo andi komi yewti kono battinde maɓɓe réponse on go o way ko e nder ɗen wopoje ɗon fiɗowal ngal wonata wata sollitude kono miɗo tañƴini simi ndaari ka fewdiɗen ɗo en ndaari ka iwɗen ɗon en tawa en évolue bus en tawa hande ɗo kono mi wiwno on ñande go laamu ngun ko juuɗe meɗe woni ko woni ko enen sali ƴettude ngu maɗum ko enen huli ƴettugol ngu par ce que mi wiyata en sali kono ɗum no hulɓini en c'est parce que kaka koye ɓe woni en e hulɓinirde ɓe manipula en toujours haysi ɗen yani e maɓɓe ñoƴƴi ɓe piiɓe à plat ventre ɓe faminay toujours kamɓe hiɓe hetti kamɓe il no rien enen noon ko foti fandude wosi heeɓi en koyen hollu hiɗen muusa hiɗen aani hiɗen henda comment changer on stratégie ɗon comment changer on approche ɗon e on méthodologie ɗon donc haray ɗen andi ɗon min yewtino min inni koko woni e feƴƴude o ɗi kidnapping ji min yaray ɓe ɓaawo muɗum so ndaari noon o vidéo mo tawata ɗon mi joinanay on mo ɗo joni rapidement ɓemɓe ɓe nanguno ɗon ɓe inni cerveau ɓen taw ɓe nanga tun taw lo lande men min hendi image arrestation maɓɓe on kaɓe woni ka pick-up wal ɗon min andi kadi ko honno ɓe nangira e ɓay kadi ɓe nangama hoorejo maɓɓe on kon ɗum ati ɓe yeetade no gasa juutay par ce que ɗo en heɓi 50 minutes déjà ɗo e nder 1 heure ji ɗi wonɗe wadde ɗin kono komi faala tun ara yiltitade muɗum par ce que on fo on ndaari vidéo on remarque ji ɗi yimɓe ɓen ɓuri wadde muɗum aranon e majji ko wondema goɗɗo ino nanga emo tuumira emo toñira piiji tawɗi ko hulɓiniɗi kono imo jalude ka yewtere imo nanga imo toñira tawgol ko waɗi kon fop kidnapping lagine ko kanko imo tawa e nder muɗum kono imo jalude e hakkille moɗon fi on ɗon on hino jalude goɗɗo heɓa e sifan en tooñe jane ɗon tawara ko jalgol wonata e makko hara o tippa e nokku deuxiémement kañum kadi ko hano ɗo wattandila e muɗum andon ɓay ɓe nangimo ɓe nangirinomo e woɓɓe goo ɗiɗo ɓen ɓe piyano kanko piyano ka fi on ɗum anno piya har mo jogui le grenade c'est parce que o innunoɓe naɓelan ka chef jo moɗon ko on ɗo wonno premier réflexe mo wati wolde on o inni naɓelan ka chef moɗon fi on ɗum kanko mo andi on daari entrevue makko o yewta e ton kañum kadi o inna
wondema o hendino armije ɗe tawnoɗen ɗon no fanɗi o inni mo faala kadi grenade o wattoy ɗon no gonɗum wondema on jonnunoɗomo armiji ɗin o wata yitude on hakkille moɗon fiyo no o wi o wata yitude on o wata mo yiɗde ka o wata wolde fi makko donc si meɗen yewtude on ɗo goɗɗum taw sikku ko faale yewtugol ton mi ala juutinde ɗo moƴƴa ha mi compromettamo kanko biyenke waɗi piiji mais hina kanko tu woni e ɗum ɗo yora paɗen kan no tawa e muɗum onon ɓe marɓe hakkil fof o wawi famude ɗum ɗon ko entrevue makko no ton détaji kadi min jonnata on taw fi makko ɗo hande ɗo pour le besoin de l'enquête mais ande tun ɗum ɗon kadi min wowlanno min inni ɗi kidnapping ji ɗi ala waɗirde ni tum si ɓeygure maɓɓe nden kañum on dansokojo implique noki moƴƴa e muɗum hayyer ko waɗi ɗo kon waɗatano kono ils ont été très intelligents, ils ont été très vigilants ɓe waɗi murandun tawi kadi suka on ɓay ko moƴƴo ko barkinaɗo du'aji ɗi o waɗi ɗin watti hande kadi tiiɗirali non o wawi hettade barkiji mawɓe makko tawi hino jokkimo woodi évidemment soñjaɓe e nder muɗum ɓuri ɗum e nder muɗum kañum kadi stratégie maɓɓe on ñande go kay min addanayi on ɗo ko honno ɓe woni utilisirde rewɓe kadi e nder muɗum ko honno ɓe woni waɗirde on tigi filature ha ɓe anda ɓe gera kadi ñande o nanga tawa woɓɓe ɓe ina wondi e debbo tawa o hara o faaletake hay e murandun tiiɗu ha on debbo feeña fi makko ɗum non fof ɓe mari ɗin méthode ji nder ton kono simi wolani on ɗiɗi fof ɗo on hulay ma on ngalɗay ko woni e feƴƴide ko lagine min na de meɗen andi fof mais koko ivoirien ɓe wi kon c'est là où vous croyez vous cachez là c'est là où nous on dort ok a waray ɗo yewtere nden yiɗe marno hay buyɗi yewtaynoɗen ɗo kono ara en haaɗinay ɗo andintinen wondema ko waɗi kon kurusa ɓe wawali ñippude fof ɓe immino noon ressortissant ɓe kurusa immi yeyto yewti ɓe e nder maɓɓe opérateur économique ɓe no tawa ɓe tawata ɓe giɗen andi kurusa ko baro e hammana ɓe immino woɓɓe maɓɓe toon ɓay toujours ko méthode makko on noon si crise waɗi e nokkure ko naɓa ressortissant ɓe ɗon ɓen ɓe yaw ɓe négocie ɓe wi jaɓali par ce que waranaɗo ɓe on nder ton kamɓe ɓe accata goto non nde wara toon suka kono mawɗo makko wi accata o yi kadi ko feƴƴi kankan ɗo kon on andi kañum kadi konko o salani jama waɗugol layla ɗuma on naafilaji qiyamul layliji on ɗum ɗon kadi battini moƴƴa waddidiriɓe ɓe ɓurti kadi yiwde ha honto kan alpha diina o ha jaka e muɗum sina ɗum ko honno wawirta autorise ude yimɓe ka arata naafugol jemma à 20h30 uddita juulirɗe yimɓe ka fottata waɗa hay juma on salanoɗa ɓe qiyamul layli ka tawata ɗum ɗon kañum kadi no fotta e ɗum ɗa ko fi on ɗum ɓe yetike on ko kulol ngol ɓe marnongol ɓe tañƴini ɓay ko on information men naɓani ɓe toon fausse information wondema goɗɗum waɗa e nder jemma on donc e nder ko jamma on déplace oto ɗon min déplace oto kañum kadi piiji alors que noon hay l'asperol men ala ka nder leydi nder ton min joni ɓe ɗon kaɓe hilno holli ɗon kañum kadi ɓe wawi yaltinde ha on to panique maɓɓe on ha on to faiblesse maɓɓe on ha on to systéme service de renseignement maɓɓe woni zélo buye moɗon no yewtere ɗo wondema téléphone ji moɗon no waɗa sur écoute c'est la plus grosse arnaque ka wona ɗon waɗede waɗa hande kadi mo kala e moɗon no huuli ka woni ɗon mi yewtida yimɓe wonɓe afrique ɗo ɓe nanga waɗa gollan code ji hiɗa andi ɗum ɗa o additiri ɗa waɗiri ni minna he sa wawala yewde pulal laaɓugal ngam mi nanata yewtan sa tala yewde ɗum ɗon coupé fi on ɗum ko parce que yiɓe faminana wondema Fabou Camara ino jonna les systèmes les plus sophistiqués fi wawgol espionnugol yimɓe on nangi sukaɓe seeɗa fewdo ka ɗi législative ji waɗayno ɗo o yehi hollo e ɓe to relevé appel ji maɓɓe ko tawata ko société de téléphonie ji ɗin ɓe waɗi pressionner mo ce qui est illégal ɓe landi ɓen ɓe yaltinani ɓe relevé d' appel ji ɗin holli ɓe faminani ɓe wondema ko ɗum ɗo landeɓe awa si tawi haray ko gonga ɓe wawno wadde sur écoute yo ɓe yaltinani on conversation ji ɗi waɗu ɗum ɓe yaltina on ɓeyna ɗum ɗo ɓe heɗina on ko yewtuno ɗo kaka hakkille ɓe woni en e hendade kaka hakkille ɓe woni e faminande jama on qu'ils ont le contrôle pour votre information min mi ke mi yeyimi naati lagine ɗo ka wiya ɗo miɗo ɗaɓɓitede moƴƴa mi régli komi réglita toon komi yalti miɗo mari vidéo kadi mo mi yeeti on mi waɗanay on ɗo preuve konko mi wonno jindude nder ton après le kam fuɗɗi wadde ɗi vidéo ji ɗo si systéme de renseignement maɓɓe on ino foruno moƴƴa ko honno toola naatirta nder ton yalta tawa ɓe wawa nangude toola s'ils étaient réellement fort fewndo hande ɗo giɗo pullo tigi holli on ɗo ha on to wawi nadde ka leydi to yeehi hay ɓeygu makko wawi yaltinde nder to frontiére ji no ferma kono ɗum ɗo wawi wadde
femme moƴƴa musidɓe an non kaka hakkille ɓe woni en e hendade. Les gens là ne maîtrisent rien. Ɓe ala contrôle fi fus ɓe anda. Ɓe faminanayi on noon ɓe contrôle goɗɗum, ɓe hulɓina ronko wadde goɗɗum, e pulal ɓe inna e ɓujiri adem metta heɓude hendo wotiri ɓujani luttuɗɗin fo reway ɗon. Donc il faudrait d'abord libérer ɗen ka hakkille. C'est libéri hakkille meɗen ɗen ha gasi. En wawi andude ɓe dolna ɓe ɓuri jama on. Ɓe foraɓe équipaki. Sina ɗum si ɓe équipino piiji buyno ton ɗe watano wadde ndi leydi. Kono hande ɗo hay retrasugol goɗɗo wawa mo goɗɗo si tawi otowal mum wujjama ma téléphone muɗum waɗugol ko ko ɓe innata zonage système triangulaire on. Si ɓe yidali e société de téléphonie on ɓe inna jonnumen limitan men paramètre mo woni ɗo ɓe wawata. Sina ɗum ɗi prise d'otage wonɗi e waɗude o kidnapping ko honɗum ko tawata ko famille on tigi impliqué to yewtide ha ɓe waɗa rançon on fi on ɗum so tawi ɓe foruno. Alors que dans les conditions normales système ji no woodi logiciel ji tawoɗi une fois appel on plaçama tum ɓe wawi andude à la minute près ko honto on ti woni. Il suffit juste 5 minutes d'appel yewton pendant 5 minutes. Joni hay ɓe raccourci si ɗon ɓe waɗi joni ko 3 minutes ɗo ndara ɗi série ji wano Jack Bauer o yi ko honno ɓe wawirta localise ude goɗɗo. Ma ɗi sim box ji ɗi tawata ɗo ɓe yahi ɓe détecta ɗi ɓe anda ko honto immeuble o woni ka tawata ɗon puce jeyi no woodi ARPT on ka woni e waɗude ɗum ɗon ɓe wawi waɗde ɗum. Mais fi on ɗum noon kamɓe ɓe wawata localise ude goɗɗo e téléphone muɗum si kidnapping waɗi par ce que ɓen ravisseur ɓen koye téléphone ɓe wona yewtidede muɗum. Fi on ɗum haɗi ɓe wawa wadde ɗum. C'est parce qu'ils ne sont pas équipés. Si ko ɓe wonno équipé moƴƴa ɗum ɗo waɗata ɗum ɗa ko honno ɓe woni e andirde ka ARPT. Simbox ji ɗin kala kadi ɗuuɗi e nokkure hara noon no anda yimɓe ɗuuɗa ɗon si darama par exemple oɗo ɗi pilon ji ɗi yoton c'est purement technique mi onon yewde ɗo kado ɗi pilon ji ɗi yoton ko ɗi jonnata goɗɗo connexion ma jonnata mo réseau téléphone. Si yiɗa e par exemple kalum hiɗa gollirde wano compagnie wiyon Orange Guinée mo waɗnaɓe publicité gratuitement zone mo wonɗa ɗon haray no woodi pilon ji wonɗima e jonnude réseau on. ɗin pilon ji ɗon en fonction kamɓe kaɓe won ɗon ɓe wawi jonnude andana ɓe o zone ɗo ko jelo abonné ɓe Orange woni ɗon. Si ɓe andi noon suudu par exemple kaariru ɓe heɓude ɗon signaux ji buyno arde ɗon par ce que téléphone ji buyno hawtodiri ɗon e nokkure wotere ɓe andi on zone ɗon ko suspect plutôt. Donc ɓe aray ɗon ɓe ndara le plus souvent ɓe tawa touri no waɗa dow ton potowal no waɗa ka hoore immeuble ɗon ko ni ɓe woni arirde ɓe naata nder ton ɓe ara noon ɓe yiya e nder chambre mum simbox no waɗa ko ɗum waɗi so remarque ɗo goɗɗo wona extérieur nodda on yiyo numéro Guinée ko ɗum waɗi ɗum. C'est parce que compagnie wonɗo e waɗude service on yeyama carton nga wonɗa utilise ude on no gollide woɓɓe wonɓe niveau local tawoɓe ko ɗin simbox ji ɓe woni gollide. Donc c'est a noddi ko on simbox ɗo woni relayude appel on watta mo hande kadi wase ko appel local donc communication maɗa on wona moins cher. C'est purement technique, c'est très simple. Ko ɗum woni addirde ɗum ɗo fof ko hollugol on wota on nangu hulugol hulɓino hoore moɗon pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que ko ɗo taw ɓe woni en hendade ils sont zéro miɗo wawi on yetade ɗum ils sont nuls. Ils ont encore été plus nuls parce que ɗiɗi mi yeeti on ɗo fof seedeji muɗum ɗo mi jaɓani men e wolde min acci ɗon tun min jooɗi ka koye gamme men jalde min ɗo par exemple ça m'a permis de faire très bien ma tournée. Mi waɗi tournée an on comme ça so doit hiɓe wedditiɓe ɓe ayni to min ayniniɓe to woote ha ngenge waali. Ça m'a permis moi par exemple de faire beaucoup d'activités ko ɗon tun mi wata on haɗande. Maintenant lannitagol noon vidéo meɗen on parce que ko janggo yewteten fi o rapport yaltuɗo ɗo e janggo kadi ara eɗen mari invité si Allah jaɓi tawo ko membre ji FNDC aro o yewta en ɗo yuɓɓidiren ɗon e piijigo sakkitiɗi wadde ɗo yiltitoɗen ɗo e vidéo ji meɗen goɗɗi ɗi wannoɗen mois de mars et mois d'avril fi ko woni wadde ɗo min holla on ha honto eɗen humpiti ko woni feƴƴude Sékou Touré on mbeɗen humpiti ko woni feƴƴude Élysée meɗen humpiti ko woni feƴƴude kadi ka ɓuri Élysée ɗon ara on faami ko ɗum men en yewtude nawde maara meɗen nder to forcément kono wonɓe nder ton ɓe ino informude men. Donc ara wiwɗen hande eɗen haɗude ɗo ñogginoɗen yewtere nden ande ɓen sikkuɓe goɗɗum waɗali ka suumaye ɗo goɗɗum waɗi ko woni ko konko ɓe sikkuno ɗon haray kamɓe woni waɗali et c'était très bien fait ko piyum taw non konko calcula kum parce que effectivement min falno jonnude ɓe kaɓe hilno ɓe hilni ɗum ɗon ha wawɗen wadde goɗɗum ngo entre temps konko honɗum waɗuɗen ɗon koko tawata ko ngaray en wawi wadde tournée yiidi e jama o mi weltanike kadi ɓen walluɓe men tournée on feƴƴi moƴƴa
mais wawi darugol fi mottindiro mbuudi on ko onno wawirte waɗude ɗum ɗon de manière très sécuritaire tawa kadi ko waɗeten kon en wawa hendade ɓen tawɓe ɓen tigi ko kañum woni en e soñjude waɗen jungo e maɓɓe itten sonja on e hoore leydi meɗen o yawitoto ɗo noon seeɗa sikko garay ko cilum calum me woni on e wowlande ɗo kono ko ɓuuti holli ko muusi haray ɗen haɗude ɗo vidéo meɗen on janngo eɗen mar rendez-vous si Allah jaɓi à 19h30 temps universel fi invité jo meɗen no wiwɗen noon wonɗo ka FNDC e yiltitoɗo kañum kadi derniers événement waɗɗi ɗin wiwɗen fi o liste waɗa ɗon Alpha Condé ko tawi kon ɓe salani ko mo yawgol ngol ka France to kon ɗum kañum kadi wonno desuji muɗum ɗin ko golle on ɗum waɗa ha ɗum ɗo yaltiti fewndo ka fewndi ɗen ɗo ni kadi o wawa famude moƴƴa andon laamu ngon ko juuɗe Allah ji sellu ngu woodi ɓe sikki noon ɗo haray si ɓe nangi ɓe blokugol wondema konko faala ɗe wadde ɗo waɗata hiɓe andi laamu ngon ko wonnugo no mi wira noon ka hoore taraw négociation no dowa waɗede ko hombo jonnete ɗum ko ɗum ɓe woni e kalade alaji en ɗo fiyota ɓe yaltu ma ɓe kala membre ɓe maɓɓe ɓe yoɓe andu noon parti UFDG on ko parti wonɗo tellement organisé ke hina wondema ko ma alaji selluto yiide e muɗum fi négociation e waɗ négociation waɗete ɗon o waɗay on mo ɓe hulani ɗon on ɓe hulanima ɗon ko tawata o daɗata konko ɓe sikki ɗon ɓe daɗata ɓe waɗu manigance ji maɓɓe ɗin e yewtoya kañum kadi fi nomination no wiɗen on noon kañum kadi fode bangura janggo moƴƴa hara en tori kala e wonu ballo meɗen hawrinde en sawaba mi weltanike on moƴƴa saabu en heeɓi hande record kadi towuɗo fi kala en heeɓi no ɓuuri makko janggo woni très nombreux par ce que invité jo mo addeten ɗo on o yewtay on exactement ko on to fewdiɗen fewdo ɗo ɓurton kadi famude moƴƴa ce n'est qu'une question de temps ko yi piiji tati wiwɗen jonnitata en laamu meɗen ngun victoire meɗen on ara nun ɗum ko wiwɗen ko pression international on ɗon noon no waɗade moƴƴa deuxièmement détermination wonan ɓen ka teren ɗum ɗon ko alaji sellu ɓe woni très déterminé ɓe sali que cette fois ci marchandugol wonɓe ɓen kadi ka prison ji en weltanike ɓe moƴƴa en toriki Allah yo Allah hisimɓe nder ton en weltike ɗo kañum kadi doyen julde diallo ko yalti kon en yetti Allah moƴƴa saabu ko combat jama on fof waɗini ɓe ɗum ɗon kamɓe kadi en daara se wawoye ɓe hendade ɗo ɓe aroya ka ɗerol meɗen ɗo ɓe yewta moƴƴa ɓe ɓurta en ɓanginande konko ɓe wi ko wondema kaso ngon ko l'école ko ɗum ɓe arata ɗo ɓe andina en moƴƴa ɓe andina en kañum kadi konko tawno kamɓe wonno almade ka nder juulirde ka prison ton ɓe jalna en kadi seeɗa fi muɗum on watti ɗum ɗon on kañum kadi honɗum wawen kadi haray famude moƴƴa fewndo ka fewdiɗen ɗo piwum tammum kon ko population on woni konko jonnitata ɗon donc se jooɗike ɗo mo kala habborike oya ko faalaɗen kon ɗon wawata latade kono ɗiɗo tati noon siɗi hawtodiri pression international on détermination tawɓen ko kañum wona cippiranede fi muɗum et détermination accompagnement population on parce que ko population on woni ko wondi e doole o Allah woni ballo men hawride en sawaba assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ara en jango